हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर वीडियो। तो देखो सकाल सकाल रेडी हो गेছি। तो आज शीतला माয়ের পুজো আমাদের বাড়ির পাশে, তো সেখানেই যাব এখন। তো এই দেখো সাইডের উপর রেডি হয়ে নিয়েছি, এখন অঞ্জলি নেব, বাতি জ্বালাবো। তো ভিডিওটা তোমরা স্কিপ না করে দেখতে থাকো। এখন মাত্র অন করছি তখন स्वाहा ओम नमः अग्निदपाय स्वाहा ओम स्वस्ति ओम देवो नमः ओम अग्नि गंगाश्च जय जीव जय हो ओम नमः अग्नि दपाय नमः जादो ओम नमः जोकर दो ओम नमः ओम नमः अग्निदपाय स्वाहा ओम नमः अग्निदपाय स्वाहा शुक्लपक्षे महाष्टमा तिथौ निज निज नाम गोत्र गोत्रस्य सर्वदेव सर्वदेवी पूजा पूर्वकं सर्वपच्छन्ति पूर्वकं अग्नि आहुति कुंड प्रदानना ओम नमः भगवती शीतला देवी भो नमः ओम ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु देखो तको আমি কইয়া দিতেছি। হ্যাঁ, একবার ফোন করে তোমার একবার উঠাই তো এদিকে হাসো। এখন পুজো শেষ, এখন প্রায় 3টা বাজবে। তো দেখো এখন আমরা খিচুড়ি খেতে বসে পড়েছি, আর এত গরম হাত দেওয়া যাচ্ছে না। তো খিচুড়ি আর আচার খেয়ে তারপর আমরা বাড়ি চলে এসেছিলাম। 3টা মতো বেজেছিল, মানে 2:30 থেকে খিচুড়ি খেতে বসেছি। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আবার নতুন ভিডিওর সঙ্গে দেখা হবে।